hilat kuyakaraka TV Perú Campirusa Nacional Arus Hipanyauta Taipiu Hitarakatwa Hikwasanaka no Ganches Wakichawuraka Hawasitatwa Kutinta Diraki Kuyaka Saina Choque Hupampisa Kutinta Raparakuicha Machaka Pasina Mozo Kiyapi Panachaya Yach Waikechay Yakapun Iniki Panaya Mayunay das kausa kusa tura chayay imaynaya ichapas ali biga machay wilkay kuna tapsi makausa ni manta wilya kuna ipahtura chay imaynaya tura niya kuna ali yancho kankuna pakyakta masi ayumasi may pachapinya may ocho chapinya kahtiki chispas hatong napaykuy tachaskirikuy chis no kanchis wakichimanta pacha agosto killa kallarishan masa chakuna killa Pachamamanchis papunchaw ning killa, killa turachay. Pachamama ora resana, pasipaw hilat kuyakaraka, panicha sirinakana, pasi para kiwa. Tusuna achachari kang kapanachay kay kiyapi manachay. Kakan kamasa chakuhkuna pas kang katah kay manta pachakan kuna pas masa chas pakaktigichis kamasa chakuida chumunankis hunyay pa kahinata muna na kuy ukupiari ay yukutaka chay mantap suwawa kuna tariki hunya chisun chisturachay. Alpacho iwinagana urut apanyani hichurusti alpacho iwanakana urupa amtata karaki Peru bark pachana yakaparaka alpaka sa sinsa sa paraki pakocha uiwakuna unchay nining kuna unchay paratay kikiyantah pakocha uiwan chispa unchaw ning kayantah pakocha wilmamanta kasumak munay tap achakuyan chis kaituran chispa achanka pakocha wilmamanta munay chayanya konyi chayanya riki ay nata konyi chayatanya tunarin no kanchis kap achakunchis manchiri kumpacho turachay mana panachay konyi kausa kunchis sumakta hinanting anti chikakunapi kay hinanting may pichus pakochakuna kan chay chikakunapi yaktabasinchis kuna munay achas ka puririn ko panachay riki por chay mantapas mark ay tapay kuchinchi salipuni pakochakuna talinta katipas kamanta turachay wayakuy kuna mayrah kasha katipanachakanka hilat kuyakaraka akiwa yatiaura kampi saranta payani hiwasanaka wakicha wina pestaura kapaha akan hiu kapaha ukana kampi saranta payani Masamari chakaw hitan ha ma-autua chihiro porira kitayna tungka sohtaniwa hiuhap hara kitayna ya tungka sulka suyo chakaw hitan karwa viruela usillo usuha hakata siraki kimsa pataka pescaniwa usuntata hakata sipjesa sirwa omar hakanyataki ministerio pehtawe taipetha yatiere paraki hichuruwa Alpayunakana urupawa amtata karaki Peru bark pachana. Yatia urakampi saranta panyari murat hilat kuyakaraka aliki waka yatia weha askigite. Hurin sulka suyo chakawhitana. Masabari uka chakawhitana ha autua chihiro purira kitaina. Tungka sohtariwa hiuhap para kitaina. Kurhapa purisa kiri yatia wiste hilat kuyakaraka yathata panyari. Tungka sohtaniru hiwara tanagasti hithat karagitaina. San Cristóbal de Toncoachacan Jancustawi Chihirusti Puris Karagitaina. Masamari Puerto Ocopa Chacaru Sarañaujana. Ma camionetasti Cúbaro Valle Chacaru Sarkaragitaina Ucat Ucanua Jalant Karagitaina. Ni apata Kimsakal Kotunka Lokanaka. Yanaptas que dagisti purinta jaragitainua bombero naka B147 Satipo Chacatpacha. Comisaría Ucatsti Masamari Chacatsti Purtap jaragitainua Serenas Gonak. Han kust atanak taipinsti hakatas karakin mairisti pa maranis karagitainua. Mainik kimsa kalko paksini karagitainua. Hitinagati han kust ap karagitain hiwaratap karagitaina yap pluririna kap karagitainua. Ukat irnakawimpi pokeri sarap kasapana. Masamari komisaria chakan unjasip karagitaina hanchi nakapa. Guilama sinakapar puri askhanyapataki.
Arequipa sulka suyu gitano purinta panyari. Carabelí provinciana. Atico sulka parca gitanja. Panamericana Sur. Aututa kiu gitanwa. Reina. Ulquechaña. Uta taipiu gitata. Ma omnibus. Autua chihiro porira kitaina. Pescatun kahila. Sariri na causa rasip karakina. Sariri na kasti. Ma volquete autua. Aka autuna saranya paroja. Mantanta sapana. Akiri autua peristi han. Aka auturo mohkata yatakiwa. Yat asapanaja ukatwa. Ampi aka chihija uthaweja sasinwa yatia para kitaina. Aututa kiu hitatwa. Marek para kitaina. Pahake de caja. Sinti usuch hatapuliwa. Unhasiwa para kitaina. Yatia urakampi saranta sipkakiyani murat hirat kuyakaraka. Kimsa turista hakena karua yanap para kitaina waro chiri harukaja waro chiri provincia Chicauhitana. Santa Eulalia hawiratua aka turista hakena karuja absul para kitaina. Hupaja akiri nakaja ansasa ma islote sata uka Chicauhitana wa hakata sipkataina. Ukapachanwa hawiraste hithata dirakitaina chamampiwa mantantan harakitaina. Aka turista hakena kaha sutira kapha hariwa yatian hamunap karakinati. Tatapon verurakampi. Josika barca Chicauhitana. Defensa civil irragenera campiwa uguachakaruja purinta harakitaina. Chalekunakwa aka hakena karuja ustap harakitaina. Ukampirusa kawira kampi anuka halana kamp sasinsa sa harakinyari. White asnwa hupara karoja akiri hawiratha absun hapara kitaina. Ministerio Público harukaja akiri hucha arktaya uta taipiu hitatja Freddy Díaz APP Kamachi Lupiristi hariwa Peru markasatja mistuya paakiti sasinwa baitane paraki. Kipka Kamachi Lupinya uta Mankana ma irnakiri warmirwa hupaja wahawara kisapara ukatwa yathatasip karaki. Hucha arktanya uta toqetsti kamara gesel sata ukarwa arunakha katok apharakitaina akiri warmetja ukatja kitira kati unjapatainaja hupara casa yatia una campeja yanapt asip harakitainao. Freddy Díaz hupasti akaja hanang pana yathatas pana sasid wasaraki ukatja haniwa anchich kamaja kaukin katapasa ukaja yatis karakiti chakatakiwa. Wilmar Helera hupasti kimsiri vicepresidente pertirirakiwa ukatsa Somos Perú kamachi lupirinaka koto taipitarakiwa. Freddy Díaz Kamachi Lupiriroja Hichakiwa Alianza para el Progreso Koto Taipiu Hitatja Haksun Hapharaki Ma Warmirua Hupaja Wahliwa Sapana Hasasirwa Sapheja Ukatwa Kiri Kamachi Lupireja Arsunirakina Aluja Chacharaka Taipiu Hitansti Kunraki Aka Warmist Sapapa Halurpachana Sasirwa Hupaja Sarakina Hipachakaruja Hariki wal arsorte, ampi pampast abgetatao, sasirwa hupaja, arsunirakina. Pedro Castillo Perú suyo malkusti, redes sociales sata ukata ipiu hitatja, kunti nayaruhasa abgetoja, ukaja arikiwa, hariwa chekapa akiti, sasirwa saraki. Hupasti kulkwa katuka saparaja, ma funcionario nombrata ya pataqueja sasid WhatsApp haraki. Ukatja Perusio Balkusti, acá ari yatia urakja panorama, wakichawi taipitwa yatia nepreja sasin wasaraki. Ukatsa ukaja kana yathata tanyapao, nayaja markachirhama, ukakip karaki, malk hamaja, kitira kati aka yatiawi mistunya patakeja wakist abhatainaja hupara karuja chatan tajao
hupara kaha marca chirinaka han ask amuya panyapataki ukana kanura pjeja ari yatia urako yatia pjeja sasinwa sanirak. Umarja kanyataki ministerio pektawi taipeuhitatsti kim zapataka pescaniwa Perú marcasanja viruela usillo usumpe usontata hakata sepjeja sasinwa yatiane paraki. Minsa uka Twitter taiperuste yatunka sulka suyu hitarakarwa aka nyanka usumpe usontata hakata sepje ukatsa koliri tatama manakau aka usontata nakaroja unhasipkeja sasinwa kelkantare parakitaina. Lima metropolitana chekau hitarakarja papataka pusitunka payariwa aka usumpe usontata hakata separaki. Lima provincias chekau hitarakansti paniniwa aka usure paraki. Callao marcanja tunka pakalkuriwa aka usurepje. La libertad sulka suyo chekau hitanja tunka payaniwa aka nyanka usumpe usontata pjeja. Ukakip karakiwa yaka sulka suyo chekau hitarakansa aka usumpeja usontata parakiwa. Walja organizaciones agrarias SATA. Juparacataquiwa, Perú suyusap ekenchawi taipeuhitatja, kim satunka warankans warankapa, soleswa, midagri taipeuhitaroja, apaya paraki. Kauchapi warmirakati, ailucha kauhitanakanja irnakapjeja juparakaru yarap apjayapataki. Akiri warminakaja kuswa ukacha kauhitanakanja irnakapjeja sasinwa saparaki, sasin salup epjarakitainao. Maqayanaka han pisektajapataki. Ukan pirusa wahchahakenaka pisektajapatakiwa ukan peja yanap apjarakine. Kauchapirakati yapu yapuchapje, kauchapirakati uiwa uiwapje, kauchapirakati forestales sata ukata ipeuhitarakana irnakapje, ukan pirusa amparam lutirinakaru, etirinakaru, saburinakaru, yakirakat lutirinakaru, yakarakan pirua yarap aparakini. Yatia urakappi sanata sipkakiyari. Escoltaraca ukakip karaki. Fuerzas Armadas payapayarakampi. Policía payapayarakampiwa. Cuartel General del Ejército ukachakauhitarwa hakata siparakina. San Borja sulkaparkauhitarwa hakata siraki. Papataka maya Maranaka Perú barkasa pokata witwa ukachakauhitar hat apit aparakina walikuswa arunta parakina. Tokt awinakam piukatsti Fuerzas Armadas taipitpa chikt af harakina ukamkik parakiwa policía taipita chikt afhana. Perú suyo amtaskipan akpilanakampi pogapjana. Que la Legión Peruana de la Guardia nació con la patria, con su lema Legionario Milenario. Niapa Maranacao Ejército Cuartel Chacansti Pocas Carakina San Borja Marcana. Ukamasti Apas Carakina COVID-19 Usumpi Hithat Apripana. Ukamkik Parakiuk Usilio Viruela Hithat Kipana. Ekinchawi Taipitpach Irnacht Irinakampi Kamaslup Irinakampi. Ukamkik Parakiwa Walja Irnakayu Tanagat Port Afjana. Maichasip Jarakino Cáceres Plaza Gitana. Pachpa Militaranakan Utapana. Uka Chacansti Pedro Castillo Gilirip Echteriu Chikt As Caragina. Listas para ser revistadas. Kaujantit Akpilampi Chikt A Takarakina Apas Karakina. Hankompi Chupik Talanakampik Acha Chapjarakina. Somos tus hijos y nos uniremos. Así triunfaremos contigo, Perú. Apa unanchawimpi pokaskan uka chakansti diablada tokt awimpi ukamkik parakiwa. Perú suyo a la jauhat marinera tokt awimpi chikt afjana. Ni a kimsa kalqa qotonakao chikt afjarakina ukatsti apa takarakina kimsa pachatsti hilpachanaka. Hace su paso por la tribuna de honor la compañía Chavín de Huántar, quienes representan la operación militar de rescate más exitosa del mundo. Kimsa kalqa qotonagatsti hilpachani chikt afjana ukat akpilanagasti ni kimsa pachatsa hila apaskana. Autoprotección y Akriwa mainiri riatiawi.
alpachurakana hanukaha sapanyari alpakarakana urupa uhichuruja aptasiraki Perú seusana suma hukampi aka uiwarakaro chulqincha ñataki uiwawisa kusa irraqatapana suma uiwa panyari akiri alpachu uiwaraka sasirwa hichuruja uruqtayatapana sasirwa apkaragitaina hilat kuyakaraka nairuru sarakeri akiri paksinja alpachunakana hanukaja alpachu uiwarakana urupawa aptasiraki yathata panyani. Alpachun Urupa Hichurus Tiamtas Kipana Ukat Aka Uyusti Hakip Haraksnawa Perú Marcan Hasuniu Gitana. Alpachti Naira Maranagatpachti Uyua Sip Haragiritaina Ukamas Nia Kaurham Apna Kaskaragiritaina Kumna Kanyataki. Ukam Kik Parakiut Ahora Piawisina Kunaiman Isi Nakasa. Hicha Kamasa Luraskaraki. Tayata Harkaka Sinyataki. Ukata kamarkatsti kuspach unta takapunirakiwa. Alpachunt ahora orak pachat kuspachti unta bharaki. Ukat isi nakapas munas karaki chompap ita tanaka sueteranakas faldanakas kamas yakanakampi. Yakipanakas lura bharakiok etna kasinyanak wayu sinyanak. Koreanakas luras karaki ukamas alfombras. Ukamanax luransiati bharaki. Perú marcan kimsa waranka warankani sokta patak warank. Alpachunaka utjikaragitain ukat ukanakasti kimsa kalqotunka pagalqoni %. Ukanakaru untas karagitaina orak pachata. Ukamkik parakiu untas karakiu hilpast aursti yawirham ukauyuata. Alpachunakasti uyuas karaki alpachunakampi sarnakas karakiwa hilpacha. Aka markatsti suniu hitana. Nia pakalqotunka % ukat kimsa kalqotunka %. Ukanakaw akauyusti uyuapqaragispa ukauyuampi sarnaqapqaragitaina. Alpach aurasti hilpachapnaqasqaragitain puno marcana. Cusco, Arequipa, Chacana, Huancavelica, Apurimac, Ujamkik Paraquiwa, Ayacucho marcana. Ukat Pasco marcana. Chiktas karagitaino kimsa waranka kimsa kalqopataka. Kota alahan hakatasir marcanakana. Akiriwa mainiri atiawi, Perú marca satja, arukaja Perú su satja, chuyunakwa, ankaja su hiterakarwa aptaina. Ukatsti, pataka positunka kimsari waranka, yatung pataka sohtatunka payani $, ukama kolgerua, hichamara, pesca, naira pasinakarwa, alha parakitaina. Na hanukaja mimara sapayani mimara marata, Bawarang kapatunka mayani marata, hicha maratha ampi hicha baraja hukampi usiwa aptea parakitaina. Mimarah pisik aptea parakina ukat hicha marasti tunka kimsani chakalla tunka dirua hithat paragitaina. Sasirwa Asociación de Exportadores apa irinakaja yatiare paraki. Akach uyunakaja wali kusa sumalut atarakiu suma chankarakan Hanicha suma chankara kamp lut apataina itap hataina wali kusa lut atau tayatak huipitak wali kusa puni suma puni ukatwa angka hasurakan wal wamuna pheha sasin sa phukhat ere paragiwa Pura usul kasu jaga hitaro purinta panyani aurata alpachuta chankara kat arsoptan hilat kujagarak turista uka Sapanyari markachi dirakar hanukaha turismo irragayawin dairagataru irtaya takiwa takile kuka marka ukitanha ampi sumpacha irragapanyani sasinwa akuru nagarha chamat jasip karaki kunarak sa huparaka hap itap he sawu he kanap he chukup he ukanak wahijaha khatu jasip karaki ukatsa kunhapa polisa ukachaka ukitanha Akiri markachi dinakana sarawinaka pahakawinaka paha hamukanakwa ustaphragitaina sari dinaka sum unhapajapataki titikaka babak kota mangkachikaw hitanwa akiri markachi dinaka uthasipharaki ukat sa hilat kuyakaraka plaza principal sata hal ukachikaw hitanwa aka khatuha sohta uranaka saraki para akiri pasirha ukur kamawa sartayata karakine ukur kamawa ukach kauhitanha alhab harakine markachi dirakaha ala sireja sarawa paspawa
Yatia urakampi saranta sipkakiñani hilat kuyakaraka. Itiriraka, saburinaka, kunaiman chukurina, kunaiman lurtereka hilat kuyakaraka, rurak maki uka. Katurwa hakata sipkarakina. Warkani de kau purtawa para kita ina usache kau kita roja. Chaya urake kau kita rakata. Patapampa suri patau kita rakata. Ukam pirusa. Kiasa chumbi urake kau kita sapurtale para kita ina. Puncawin wa hakata sipkarakina. Ukam watuk. Acá suma wakichawi acá katha tukteja para gitaina kun haba polisa ya tata sipka kinyani. Tunka urunaka chikt as karakino kat rurak maki matapiwisti tukteja rakino. Acá pawisti ni tunka pescani maranaka aman jas karakino kat stipurt ap karakino. Kuna iman lurt irinaka untata. Irnakawinaka aman chirinaka. Walhasilka suinagat purt abharagin aka markata lura tanakap unt enatay. Rurakmaki taipinsti unt eas karaki wawat pasti kunti yatif karaktan ukat ukanakay kuspasti amanjab haraktana. Ukat yathatayas karaki au kinakatsti wawanakaro. Ayakucho markat retablo nakampi purt abhana pukara chakatsti torito nakampi. Ukamas isinax lurt abharakin alpachu katsti warit aurampi. Chumi chakatsti acha sinyanak. Ukat rurakmaki chakansti kunay mananaka uthana. Purt abharakin chaya ujitata suni ujitata ukamas chumi ujitata. Rurakmaki taipinsti uint abharakin hakawinakapampi ukatsti sartawinakapampi walha sulka suyunakata kasui pachana. Patrimonio Taipit Ascarakina, Cultura Ministerio Taipita Josefa Nolte, Kanant Ascarakino. Acá un anchawisti tunka pescani maranaka amanchaskipana. Ukat kun hamati kitenagati kuspachti irnacht afkaraki akaperu suyuna. Hupanaka lura tanakap unt eafjipana. Ukamas acá un anchawisti apaskarakin la libertad chekan ayakuchu katsti San Martín Marcana. Yakatoket unya noktas karagitay ni amara tukiyaru apas kanyapa. Perú, Marcasa Petenchawi Toquetja, Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, Uka Irnagerina Garusti, Kim Satunka Bayani Ururaka Saraki para octubre Paxin Jajirat Cuyacaraka, Ukurkabawa, Yaputaki Coyanaka Ala Parakiyapa, Hilja, Uriakoya. Kim Zapataka Positunka, Kim Sakal Kuni, Warankan Suarankapa, Kim Sakal Pataka, Kim Sakal Tunka, Pakal Kuni, Waranka, Soliswa Wakista Parakitaina. Nya, Ukakoya Gampi, Yapuchawi, Callante Yataki. Decreto de urgencia Sata, Ukaja, Inukatajeu, Ukan Pirusa, Diario Oficial El Peruano, Ukata y Pitua, Kanajan Japaraki y Atian Japaraki. Agro Rural Kuparakawa, Aka Kalurak, Anuka Haka, Koyarak Sapayadi, Ala Payapa, Ukan Pirusa, Yapuya Puchiri Nagarua, Aptea Paragiyapa. Y yo la caja Takenin Piwa, Yapuya Puchiri Nagaja, Aka, Koyarak Suyasip Karak, Kiap Yapuchayan, Ya Purtanjani, Pajajeus, Asinsas, Paraki, Hilat Kuyagarak, Wothaha Kaki, Aka Koyarakaja. Purt arispa yapuya puchirira katakeja ukapunira kiu aski karakispa sasinsa yapuya puchirira kaja amuit aparakiwa. Yatia urakampi saranta sipkakiyari. Pensión 65 taipiu hitan hakata sirirakasti hiliri hakema sirakas harukaja chuimani hakema sirakasaja ukayali ukampirusa ayakucho sulka suyo chakau hitanakanja chaulja walikuswa Katunja Yatip Haraki, Kitira Capjesa, Kurja Masa, Acacha Uyaca Tueja y Atjata Payán. Pedro Suñachos Naucasti Valentín de la Cruz Vega, Jupa Anagasti Pensión 65 Taipita y Anat Tapjarakiva. Kuspachpun Yatif Harakij Chaulia Katuña Taki Sakan Duraña. Haniu TikTok Ukasti Twitter Taipinagasti und Esif Karagiti. Ukat Kuna Payanti Sakan Chaulia Katuindagisti Lorap Haraki Askpuni. Lurañ Sartayev Haraki. Nia Fakant Karakini Pakalkotunka Pescani Maranak. Saka Ñanaxti Pedro Suña Aspun Lurkaragieja.
Ukat ukampi uka yali hawir taipin irnakayam pichik karaki manantay iska marcata. Coronel Portillo Provinciana. Pucalpillo caserío chacano ticaragitaina ukat kuna pachantij huayna kiritaina. Ukat payukam lura winakstich amanch karagiritaina. Sakayanak lurkarak ukat chaul katuñ aukipat yatek karagiritaina. Pedro yatias karakin tunka wanakapsti ukair nakawimpi hilara yaw karagiritaina. Patunka pakalko alchine karagitaina ukatsti sohta alchin alchipani karagitaina. Ukatsti amuit as karagitaina ukalura winak yatekapjanyapa. Pakalaktunka kimsani maraniyo haka taskaraki Valentín de la Cruz Vega. Apuri makhawira chakan irnakt karagitaina Rosario Ayllu Chakata. Aina iska markat Lamar provincia Chakatpacha. Ayacucho Sulka Suyona. Ukamkik paraki upasti saka nyanaksti kuspachpun Lorenstich amanjas karagitaina. Yakanak unyakas na ukhamanakamti wak karagitaina. Kuna pachanti militaratsti mistkaragitaina hukat pachukam irnakawinakamti chikt arakitaina. Pedro Katsti Valentín Jupa Anakau Kimsatunga Kimsani Waranka Patak Pescatunga Payani. Yanaptat Haki Nakata Pensión 65 Taipita. Anchitkama Ukawakichawi Taipitsti Saberes Productivos Chamanchapjaraki. Ukatukasti Municipio Nakampi Chikanch Atakaraki. Jupa Nakas Komasiaka Chuimani Nakas Chiktapjaraki. Kunti Naira Maranagatpasti Yatjatahop Karagiritaina Ukatukanakasti Sartayataskakiñabataki. Universidad Nacional del Santa Yatequercaja Chimbote Barcanja Pesca Casta Paltana Catwa Yatjata Paraki. Akan Kiwau Kayatiahueja. Liliana Yaurehuinco. Ucampirusa Yasmín Sotelo Villanueva. Universidad Nacional del Santa Hacheategaña Uta Taipeu Gitanja. Escuela Profesional de Ingeniería Agroindustrial. 10º ciclo Taipinwa Yategasipkaraki. Pesca, palta, achurakatua, tayana, juntura, kunhama purisa, sasirwa yatjatasipkaraki. Topa topa, sutano, has, fuerte, ucampirusa, win. Palta, achunaga, omachapje, silpira capa montarapje, aljapje, ugatua, ma estufa, uganwa. Pa temperatura sata, ukarakanwa, wanshuapjaraki. Uklurt asenja, Akapay pacha aceitenakaja kurjama porisa, sasirwa, uyakipt abharaki. Maywa, uñart abharaki. Paipacha yatekelinakampi, ukampirusa, asesora, yarapt iripampeja, paltat lurt ata cosméticos ata, mainit maine kamarua, aljanja, kallanta abharaki, kulkejalaka, uthaya pataki. Tukapiwa tukteta jaraki hiwasaraka wakicha wejirat kuyakaraka aymara la grasa aymara arusa chamancha phañani chulqencha phañani yateqaña uta taipeu hitarakana uta chaqau hitarakana kauhitarakansa sanaga septarja aymarata arsupha puriñani hilir hilataraka kuyakaraka tawakuraka wainaraka isqimilanaka isqeuqallarakasa ajurakasa tajerimpe arumba antigua wasitata hiwasaraka yatiaweja harukaja wakicha weja kutinta nirakine echakucha no kanchis wakicha wiru katuka phañani.